Okay. So next is, so we are now on the data link layer which has two sub-layers. So under the data link nato, na siya duha ka sub-layers. So first is the logical link control which is used for the flow and the error detection mo na siya, di ba? Giingon ako, magbutang siyang ma-address pero magbutang siya og error detection para pag-receive sakto siya. So under that, napa siya laing gi-assign. So these are logic link control. So most of these are more on the algorithm na gigamit. And media access control. This is used for hardware addressing and for controlling the access of method. So data link is more on the controlling side and making sure, controlling detection, making sure that the information that received from the physical layers are correct and can be transmitted correctly po. Okay. Next, network. So the third layer in the network. So what is in the network? Network defines device addressing, routing, and path determination. So kung ang data link nag-focus sa information na ilabay na encrypt, pagbalik, ma-decrypt, tapos madawat siya na sakto pod. While in the network pod, ang focus niya is og asa siya dapat moabot. Okay? So, asa dapat IP addresses siya moabot, or kung magpadakag suwat sa mailman or sa post office, syempre di man jud ka magbutang og to magbutang man jud to ni ka to anyone. So ma-flip tong imuhang ma-flip tong imuhang tawag na tigdam, parehas to nakakita ko ganiha sa Facebook ba kanang Grab, I don't know kakita mo gipost to muna yung taon sa Grab ingon naining text sa iyang comment, "Sir, sigurado mong ani jud hapit naman ko malumos ani sir kay tunga-tunga naman ko sa lawod, asa man day ning inyo ha." Oh, ning comment siya dayon, si Poseidon man siguro ga order ani. So it's like that. So in order for those information to receive to send and receive by the designated destination, dapat sigurado ka og asa nimo siya ipada. Okay, multi-focus ni network. Okay? So, si network na side, pagkadawat niya sa information, niingon si data link, okay, sigurado na ako nasakto ni siya. O, sige, akong bahala ani asa man ni siya ipada. Ipada ni siya sa silingan or ipada ni nako ni ma'am. So, siguro doon dyan niya mo abot na ni ma'am, dili ni sir. Okay? So, those are the focus of the networks. So, by using the IP addresses, katong nga bits, ones and zeros. Next layer is the transport layer. 'Di ba? Kung sa post office, gisiguro nila nga okay, sakto ning adresa, okay, mao ni ang zip code. Okay. Sa transport layer, 'di ba? Na ay mga tighatod, katang ilahang mga mailman, 'di ba? Na ay mga mailman. So in the transport part, katong big na, di ba, pag transport na nila ang nadawat nila, mayingon sila for example this information is for these letters are for Tagbilaran City, di man pud pwede niya to isagol-sagol, di ba? Kay gidesignate naman to ni network na kini lagi sila Tagbilaran, pero kini para ni Amadeus, kining letter para ni Mark, kining letter para ni Joseph, kining letter para ni Alnex. So na siya designation, bisa pag maingon ka for example, these are all for Tagbilaran, kay giset naman siya ni network. In the transport, gi-make sure niya na katong daghan kaayo na letters na ipada niya, gisiguro niya nga ma-transport niya. Sir, kung saan niya pag-caters ang daghan man kaayo, so pikas-pikaso niya, mabito kabantay mo kung mga post office una dugay kay mga bot, no? So unahon sa nila, kining mga barangaya usahon natin siya. So gi-segment niya. So manigingon, segment is like divide, bahin-bahin niya ang dako kayong chunk. It divides the big chunks, segment the big chunks
of data received from the upper layer protocols, then establishes and terminates connection between two computers and use the flow control and data recovery. So for example, pag ang mailman, okay, unahon sana ako ning dapat for example, unahon sana ako ang dao. Unahon sana ako dao pag-deliver karong adlaw dao sa kay di na ako madaog kasahon. Parang usang agi dao. So, na-segment na niya. Next, establish siya connection. Okay, mani akong routes para hindi ko usik. Then, pagka-set na ako, terminate. Okay na siya. Napadana na ako or naiuban, di ba? Papirmahon ka. Sir, palihog ko kung magpadaan ng mga JNT, sir. Palihog ko perma, sir, to make sure that na-receive ba ninyo. The same po, ana ang networking. Dili lang na to medyo ma-feel because those are already standard that the vendor requires na i-embed nila sa ilang design. But that's what really happening in our networking. So, pagkahuman, okay, terminate. What happen if pag-abot sa mailman, may tao. Sige kung pangayo, gigukod naman kong iro. Uy, nagkadagandagan ko. So, kung sa may buhaton niya, kwaon niya, ibalik niya sa sender. Diba? Kung sa text message pa bitaw, na iuban, pag manang maingon pag text nimo dili mo send nganong di man mo send. Number 1, wala kay load, di ba? Di man gyud na mo send kung wa kay load, wa kay signal. So nganong mura naman na siyang physical na maingon og not send, pero actually ning send na siya, na-align ning babag sa communication line. Pagbabag niya dili siya ka-send, so maghatag siya og feedback nimo nga okay, the text cannot be sent, possible nga wala na kay load or etc. So maupod toy naa dapat sa imuhang device, sa inyuhang mga cellphone na ni siya, embed naman ni siya sa usa ka network part sa imuhang chip sa imuhang cellphone, sa imuhang computer na po na siya ikaw gilingon. So next, so those are for the transport. Next, for the session, presentation and application. So session, it's like na kay usa ka establishes and terminates session between two system. So session is just simple. Kung naa kay, di ba, na network na kay designated na asa padungan. Transport na kay pagpadaan nimo. Session is nag-set ka na anang time, anang orasa ana nimo siya ma-communicate. Mara kag kung sa meeting pa sa barangay na ako'y session aning orasa ani ang buhato nato. So ikaw nag-designate pud ka na for this day, ingon si transport na mailman na for this day dao sa ako ang ihatod. So those are the sessions. Okay? So nag-establish siya ng session for that day. Then after terminate pod. So kabantay mo sa transport, mura siya gihisgot niya ani but the actual na nahitabo or the session. Okay? Transport is the kung tao pa na physical na pag-deliver sa information. Then presentation. Kung saan man si presentation? So from the word itself, how will the data present to the receiver? Okay? So di ba sa giingon nako si data link i-decrypt man na niya. Pag send na ko, i-decrypt niya na into an information bits nga pagdawat sa bisag unsang different devices, masabtan to nila. So meaning kung ningingon ko kung amang ko, for example, ibutang lang nato ingani kung Bisaya ko, pag mag-istorya ko Bisaya, ang uban di kasabot, so nasa sila gamitong translator. So katong translator, gi-make sure niya na ang other languages baka sabot niya. So si presentation po is the compression and the encryption of are defined at that layer. So giingon ako, pag ingon ni Dika Link na okay, i-encrypt nato ni. Pero si presentation is ang unsa mismong type sa encryption o compression ang gamito niya. Like, for example, pag abot, pwede man niya encrypt ang audio.
Pero si presentation, okay, audio man ni siya, di dyan nato ni JPEG. Kaya ang gipadasa usa ka sa sender is WAV or WAV file or butang nato MP4, MP3. Audio man na siya. Pagpada, di dyan na mo abot sa sender na JPG and vice versa. So, mo na siya ang data formats na unsa ang madawat nimo. Okay. Then in the application side, this layer is the closest to the user. It enables network application to communicate with other network applications. So, sample, when we are using Google Meet, di ba? Those are some example of applications na makakita ka sa imuhang address www.facebook.com. So, HTTPS, YouTube, and etc. Those are the applications na adto na siya ma-view nimo. Okay? Okay, literally kung wala na mga application na, di man nimo na sila ma-view. Mura lang na sila o nang labay lang. Okay, nag-communicate mo pero kung wala kay application, how will you say the message? How will you see the chat in your Facebook if you don't have Facebook? Di ba? So, in the application side, mao po na sila mga vendors. Ang nagama og website, kamo. Kung magaba na mo. So, you are doing more on the application side. In order nga, pag-transmit na sa tanan, ninyo, kamo na mo dawat na unsay i-present inyo sa inyuhang mga clients na. So, mura siya the face which is maujud na siya masabtan sa uban. Kay kining before, kaya mga before na mga layers, it's intangible na siya. Dili mo na siya basta makita except sa physical layer siguro kay physical man na siya, pero between those first and the seven kanang uban ana mura lang na siya signal na nang labay, mura ka paran og data structure, nagparan ka og data structure pero wala kay output. Mingon ka ni ma'am, oh okay na ma'am, unsa may output? Example si ma'am og transferring linear kana ano lang, kunyari for example bubble sort, nagagamit ka og mga list. So for example, gi-list ka tapos wala kay output, igo ra siya ning transfer siya pag ning run. Yes ma'am, okay, unsa may output? Wala ma'am, basta ning transfer siya. So kung wala kay application, so basically di ka kakita. Mabitaw na kung mag-programming tayo, usually we do something murag representation niya na makaingon ka na okay ning work yun siya. Okay, so those are the 7 OSI model. Okay, so under those OSI model we have these protocols. So sige ingon ako, HTTPS is referred to the application layer 7, which is the application. Mga ginang HTTPS na to. Then network devices, so are sometimes described according to the OSI layer. So 2 to 7 or layer 7 sa firewall na niya siyang mga parts. Then kini siya mga protocol. So sa application mo niging HTTP, HTTPS, kining MIME, kining SSL katong mga certification, transport, TCP, UDP, network, IP address, data link, PPP, and physical, which is the Ethernet. Kaning panako balik-balikon. Okay, don't worry, we will discuss that one usa-usa. So we are now on the OSI protocol. Unsay naa sa OSI protocol ha, kini naaani. So don't worry, ga-record pud ko. So from here, physical layer, which is the Ethernet, which is kining mga cables. Okay, kini mga switch hubs ninyo. Tapos cable siya para maka-communicate. Ethernet is a way of connecting computers together in a local area network or LAN. So the basic idea of its design is that multiple computers have access to it and can send data anytime. So it's just the basic physical. It's the communication nila. Then the next one is data link. So point-to-point protocol. Naman to
PPP. So kabantay man ning mga pamutang nako, mao ni siya gipamutangan nako unsa nay pasabot ana nila. Okay. So point to point protocol